अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालिया अरसे के दौरान ज़िला एबटाबाद में मौसमियाती तब्दीलियों और बिलखुसूस आबी आलूदगी के हवाले से अवामी सतह पर शदीद रद्दअमल देखने में आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो बड़ी हद तक हमारे ये तमाम जो रद्दअमल है वो बातों की हद तक महदूद हैं। लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि हालिया तकरीबन 2-3 साल से ज़िला एबटाबाद में मुख्तलिफ़ आबी ज़राए जो हमारे हैं, आबी नदी नाले जो हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको बचाने के लिए कुछ रज़ाकाराना तंजीमें काम कर रही हैं। उन्हीं में से एक तंजीम के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिलावर ख़ान तनोली साहब। दिलावर ख़ान तनोली साहब सेव द मांगल के नाम से एक तहरीक चला रहे हैं गुज़िश्ता 4 साल से। दिलावर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। दिलावर भाई, ज़ाहिर है एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे यहाँ इस वक्त, बिलखुसूस वो हमारी अपनी बदअमलियों की वजह से, बदआमालियों की वजह से। सर, इस वक्त जो आपका समझते हैं कि आप 4 साल से तहरीक चला रहे हैं, तो उसका आपको क्या रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है अभी तक, सरकारी सतह पे और अवामी सतह पे भी? देखें सर, अवामी सतह पे अगर बात की जाए तो जो अभी हम वाटर के हवाले से जो बुनियादी तौर पे हमने बात की है, क्योंकि जैसे आपसे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रीम जो हमारे घर के करीब से जा रही है, तो सबसे पहले हमने 2 स्ट्रीम्स बड़ी हैं एबटाबाद में। जी हाँ, एबटाबाद मानसरा में भी है, एबटाबाद में। तो सबसे पहले हमने उसको फोकस किया क्योंकि हमारे करीब से जो है वो गुजर रही है, सही है ना। तो ये अराउंड 45 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है इसका। ये पानी जो है बड़ा साफ़ सुथरा एक क्लीन वाटर होता था, हमारे पीने के लिए इस्तेमाल होता था, जानवरों के लिए और बाकी आबपाशी के लिए ये यूज़ होता था। यानी दोनों बैंक्स पे ना, मांगल के दोनों बैंक्स पे, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट मतलब दोनों डिस्ट्रिक्ट इससे इस्तेफादा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। अब सिचुएशन ये थी, कुछ टाइम पहले हमने जब इसको क्लोजली देखा तो बहुत पोल्यूशन जो है ऑब्ज़र्व किया गया इसके अंदर ना, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हमने फिर क्या किया कि जो भी दोनों बैंक्स के ऊपर जो लोग रहते हैं उनको इकट्ठा किया, उनसे बात की और उनको ये कहा कि ये हमारा जो है एक जो अल्लाह का दिया हुआ नेमत है पानी, वो डिप्लीट हो रहा है। तो आप सब लोग जो है इसके लिए बात करें तो पता ये चला कि दोनों बैंक्स के ऊपर जो लोग रहते थे उन्होंने अपने अपने तौर पे जो है मुतल्लिका हुकाम से शिकायत भी की, बात भी की कि हमारे पानी को जो है वो कंटामिनेट ना किया जाए सॉलिड वेस्ट के ज़रिए। मगर अनफॉर्चुनेटली जो है उनकी बात को टाला गया या नहीं सुनेंगे, मतलब उस तरह उसका रिस्पांस नहीं है, उस पर जो है तवज्जो नहीं दी गई। जी सर, तो अब ये है कि पब्लिक की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है इसके ऊपर। हमने अपने इस वाटर को जो है किसी भी हालत में बचाना है, सेव रखना है। और दूसरी इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि लोगों को उस लेवल का इदराक नहीं है, यानी गांव का माहौल है, ज़ाहिर है लोग जो है उस लेवल पे अंडरस्टैंड नहीं करते कि जिस तरह से आपको पता है कि इन्वायरमेंटल जो मैटर्स हैं उनका इदराक इतना जल्दी नहीं होता, कि यानी चीज़ें जो है बड़ी ग्रेजुअली डिप्लीट हो रही होती। जैसे अभी आप देख रहे होते हैं कि पानी जो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से जो बोरिंग के ज़रिए, तो उसमें भी ये ग्रेजुअली सुनने में आ रहा है कि किसी ने पहले 100 फीट पे पानी निकाला। सर, इस वक्त तकरीबन जो है वो हमारे हालांकि देखा जाए तो ये पानी वाला इलाका है, लेकिन 200-250 फुट तक चला जाए। 250 फुट आप देख लें कि कितना, और बाज़ जगहों पे 300-300 फीट तक भी लोगों का है कुछ एरिया। बिल्कुल ये अभी जो हमारी सतह है वो गिरती जा रही है। जो अभी गुज़िश्ता 4-5 साल में आप देख रहे हैं, बिलखुसूस मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी क्वांटिटी जो उसमें कचरा फेंका जा रहा है बहुत ज़्यादा सॉलिड। आगे तो मैं समझता हूँ कि 20 साल में ये एक अजीब किस्म का कंडीशन इसकी बन जाएगी, बहुत ही समझने के गंदा नाला जिसको आप कह सकते हैं वो बन जाएगी। न सिर्फ ये मांगल, बल्कि आपके जितने भी सिरन भी है, या आपका दौड़ है, या आपका जो हरू है रिवर जो है, बिल्कुल दौड़ जिसको कहा जाता है, दौड़ तो एक हो गया, उसके साथ एक हरू भी है। हरू जो है वो भी एक बड़ा दरिया है, अच्छा खासा क्वांटिटी में उसमें पानी होता है। तो ये सारे इस तरह की कंडीशन हो जाएगी कि 20 साल बाद लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि ये पानी रिवाइव हो जाए, यानी अपनी असल हालत में वापस आ सकते। इस वक्त कंडीशन ये है, अगर गवर्नमेंट जो है पब्लिक के साथ तावन करती है, जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट है वो लगाया जाता है, या जो लगा हुआ है उसको चलाया जाता है, प्लस उसके साथ सॉलिड वेस्ट को अप्रोप्रिएटली जो है मैनेज किया जाता है, यानी उसको प्रॉपर्ली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे में डिस्पोज ऑफ किया जाता है। सही, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी ये ठीक हो जाएंगी। सर, अपनी ज़ाहिर तहरीक के दौरान आपका किन किन इदारों से रब्ते हुए और उनका क्या रिस्पांस रहा? देखें सर, हमारा जो है प्राइमरी जो रब्ता हुआ वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से हुआ, जो एबटाबाद में इनका ऑफिस जो जिम्मेदार है इन चीज़ों की। क्योंकि जो भी इंडस्ट्री होती है, जैसे हमारा यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री है, तो वो भी उनकी परमिशन के बगैर जो है ऑपरेट नहीं कर सकते। इसी तरह से जो सॉलिड वेस्ट का होता है वो भी उनमें वो देख रहे होते हैं, ओवरसी कर रहे होते हैं। और जो सीवरेज का, जैसे हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है, अल्टीमेटली उसको भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कंट्रोल कर रही होती है। यानी जो भी उनका वेस्ट वाटर वहाँ से निकलता है, सीवरेज का पानी होता है, तो
तो ایون کہ میرے خیال میں کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی چھوٹے لیول پہ بھی ہے اس کے لیے ان کا سرٹیفکیٹ لازمی ہے. ایگزیکٹلی ان کا NOC چاہیے ہوتا ہے. تو ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ نے تین ایریاز ہم نے ہائی لائٹ کی, ہم نے 4 ایریا کو پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو ایک اپلیکیشن دی کہ آپ اس کے اوپر جو ہے ہماری مدد کریں, تاکہ یہ جو لوگ اپنا ویسٹ پھینک رہے ہیں, سالڈ ویسٹ سوسائٹیز پھینکتی ہیں اکٹھا کر کے. سوسائٹیز جیسے مثال کے طور پہ عثمان آباد ہو گیا, آفیسر کالونی, یا 1-2 سوسائٹیز اور ہیں جو اس کی سراؤنڈنگ میں, وہ اپنا ایک پیچھے ڈلان بنا ہوا ہے, اس پہ جا کے اپنا پورا ویسٹ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. تو وہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو سارا بہہ کے جو ہے وہ نیچے تک جاتا ہے, نیچے پورے 45 کلومیٹر تک. دین وہ تربیلا جھیل کا جو ہے حصہ بنتا ہے. صحیح. اچھا, اسی طرح سے جو ہاسپٹل کے اندر ایک واٹر ٹریٹمنٹ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوا. اب کسی نے کیا کیا تھا, شاید کسی نے اچھی نیت سے کیا ہوگا کہ پیچھے جو روڈ کی اس طرف کا جو سیوریج کا واٹر تھا وہ بھی موڑ کے گھما کے انہوں نے ہاسپٹل کے اندر سے لے گئے. تو شاید یہ نیت ہو کہ اس کو بھی ٹریٹ کیا جائے گا, وہ بھی اس کے برابر سے بائی پاس ہو کے وہ نیچے جو ہے مانگل کی طرف جا کے وہ اس کو پولوٹ کر رہے ہیں. 2 سورسز ہو گئے. تیسرا جو ہے وہ یہاں کوئی اسمال انڈسٹری ہے, ماربل وغیرہ جو کرتے ہیں, ان کا بھی جو ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی اپنا جو ہے اٹھا کے جو ہے اس کے ٹھیک ہے وہ جو میرے رگڑائی کا پانی اور وہ جو بھی ہوتا ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں, تو وہ بھی سارا جو ہے اس کو کنٹیمنیٹ کرتا رہتا ہے. چوتھا جو ہے مائننگز کا جو پروسیس ہوتا ہے, مائننگ میں آپ کو پتہ ہے بارود وغیرہ جو ہے استعمال ہوتا ہے اور کیمیکل استعمال ہوتا ہے جب وہ اس کو بلاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا بھی جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ سارا وہ تھوڑا نیچے ہے, یعنی وہ اس بگننگ پہ نہیں ہے, وہ آگے جو شیروان سے آگے جو ہے جیسے گنگروڑا وغیرہ یہ اس طرح کی جگہیں ہیں وہاں سے جو ہے وہ اس کو وہ کر رہا ہے. صحیح. تو وہ نہ صرف پانی کو کر رہا ہے, وہ ہماری زمینوں کو بھی ڈسٹرائے کر رہا ہے. یعنی زمینوں سے مراد ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ پہاڑ ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے, کیونکہ انہیں اتنی تیزی سے اس کے اندر جو ہے وہ مائننگ ہو رہی ہے کہ وہ اوپر سے کھوکھلے ہو کے وہ بیٹھے جا رہے ہیں, مطلب بیٹھ کے نیچے. تو جہاں جو وہاں پہ تھوڑے بہت لوگ رہ رہے تھے وہ بھی تھوڑا سائڈ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ کسی وقت بھی زمین بہت ہو سکتی ہے. سر ایک اور چیز جو آپ کے لیے میرے خیال میں آپ شاید اس میں ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو ہاسپٹلس کا ویسٹ جا رہا ہے, جو میڈیکل کا جا رہا ہے, میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ. دیکھیں اس میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے فزیکلی دیکھا کہ ہم نے مانگل کے دونوں بینکس کے اوپر جو استعمال شدہ سرنجز, پھر جو بلڈ کے بیگز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آبزرو ہوئے. اس طرح سے جو اور میڈیکل مٹیریل ہوتا ہے, پیڈز پڑے ہوتے ہیں, جی وہ وہاں پہ جگہ پہ نوٹ کیے گئے. انسینریٹر استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ہاسپٹلز میں جنرلی, جو کہ کیا کرتا ہے کہ پورا جتنا بھی مٹیریل ہے ان کا سرنجز ہیں یا میڈیکل جتنا بھی مٹیریل ہے اس کو انوائرمنٹل فرینڈلی وے میں ڈسٹرائے کرتا ہے. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی دین یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ریگولرلی جو ہے اس کی رپورٹ منگوائے کہ وہ جو ویسٹ ہے وہ کہاں تلف ہوتا ہے, کتنی کوانٹٹی میں تلف ہوا, اور کس اتھارٹی نے اس کو تلف کیا, کس وے میں تلف کیا, اور اس کا اینڈ ٹھکانہ کیا تھا. سر آپ جب انسنٹریٹر کا اس کا ذکر کر رہے ہیں تو یہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے خیال میں اس وقت جو میجر ہاسپٹلز ہیں ہمارے بڑے نجی اور سرکاری وہ شاید اسی پٹی میں واقع ہیں. بالکل میں شاہراہ ریشم پہ. لیکن کیا آپ نے باقی ان ہاسپٹلس کو جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں 3-4 ہمارے اسی روڈ پہ, جی آیا ان کے پاس یہ سہولت ہے یا ان کے پاس؟ دیکھیں سر ابھی انسینریٹر کا مجھے کنفرم نہیں ہے کسی کا, اس لیے کہ کنفائن ایریا میں ہوتا ہے. جو ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا یو میڈیکل کمپلیکس ٹیچنگ ہاسپٹل کا, اس کو میں نے فزیکل وزٹ کیا کہ دیٹ واز کلوزڈ, مطلب وہ فعال نہیں تھا, ناٹ فنکشنل. تو وہ اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے 2-3 جو کہ وہاں کے ملازم تھے, کام کرنے والے تھے, مگر وہ پلانٹ جو ہے وہ بند پڑا تھا جس کو بیسیکلی سیوریج کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. سیوریج کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اچھا خاصا ویسٹ ہوتا ہے, اتنی بڑا ہاسپٹل ہے. پھر سوسائٹی کا سیوریج بھی انہوں نے اسی میں ڈال دیا نا اکٹھا کر کے. تو لیگلی جو ہے کسی بھی طرح کا سیوریج جو ہے صاف پانی کا حصہ نہیں بن سکتا, آپ اس میں نہیں ڈال سکتے لیگلی. یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014 جو KPK کا ہے اور فیڈرل کا جو ہے ان دونوں کے مطابق جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو جو دوسرا ہے جو کہ میڈیکل ویسٹ ہے اس کے لیے انسینریٹر وغیرہ یوز ہوتے ہیں, وہ میں کسی کا دیکھ نہیں سکا. مگر میں کہہ کس لیے رہا ہوں کہ وہ فزیکلی ہم نے مانگل کے دونوں وہ سارا تقریباً وہ مانگل بلکہ تربیلا جھیل تک آپ کو پڑا ہوا نظر آئے گا, نظر آتا ہے. سر حالیہ عرصے میں آپ کا ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی آپ کے ملاقاتیں ہوئیں, وہاں سے کچھ آؤٹ پٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
देखें सर, डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी मार्च 2023 में, यानी 2023 में ना। तो आप समझने कि 2.5 साल उसके हो गए। फिर हम उसको फ़ोन वगैरह पे रब्ता करने की कोशिश करते रहे, मगर हमें वहाँ से कोई रिस्पांस उनकी तरफ से नहीं आया। हम वही एप्लीकेशन लेके जो हज़ारा के कमिश्नर साहब हैं उनको दोबारा हमने वो एप्लीकेशन दी कि हमारा ये इशू जो है अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। तो अगेन उन्होंने जो है 3 दिन का उनको टाइम दिया। अगला प्लान क्या है सर अब? अगला प्लान सर हमारा है कि हम आवाम को मोटिवेट कर रहे हैं इस वक्त, वो इस चीज़ को समझेंगे ये हमारा वसाइल है, ये हमारा सरमाया, पानी हमारा सरमाया है। अब हमारा तो वक्त जैसे तैसे गुजर गया, राइट। जो आज के बच्चे हैं, जो 2 साल 4 साल का बच्चा, डेफिनेटली उसकी पूरी लाइफ गुजारनी है, फिर उसने आगे सर्वाइव करना, उसकी कुंबा बनना है। वो क्या करेंगे? वो ऐसे जब पानी उनको मिलेंगे इस तरह के, वो डिप्लीट हुए तो वो तो ज़िंदगी उनकी अजाब बन जाएगी। तो ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस ऐसा है कि जिसके ऊपर मैं समझता हूँ हंगामी बुनियादों पे जितने भी मैंने इदारों के नाम लिए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और मैं मादरत के साथ अर्ज़ करूँगा कि ये इदारे जो है अभी वो काम नहीं कर रहे। जो काम इनकी ज़िम्मेदारी है, ये उस लेवल का काम अभी नहीं कर रहे। अब आवाम इनसे डिमांड कर रही है कि ये अपने कामों को जो है वो वक्त पे करें। आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खैराज तहसीन पेश करेंगे कि आपने एक एफ़र्ट की है, जी, और इस उम्मीद के साथ कि एक अच्छे हमें इसके नताइज मिलेंगे, और हमें इंशाल्लाह अपने माहौल को बचाने के लिए हर शख्स, हर शहरी अपना अपना किरदार ज़रूर अदा करेगा। नाज़रीन, एक हसास मौजू और एक ऐसा मौजू जिस पर हम सबको बात करने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान सफदर हुसैन को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।